yang terlampau perfect, yang terlampau macam bercahaya ya, sehingga mereka jadi sombong dari segi. But then there's those people out there, you know, they just like to poke at your fun, make you feel like terrible for just existing. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul "Inilah alasan kenapa banyak negara yang tidak senang dengan orang Malaysia". Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Terkadang kalau kita berpikir, orang-orang di negara tetangga kita Malaysia, ternyata cukup banyak yang tidak menyukainya. Tidak perlu mencari jauh-jauh, contoh nyatanya ada di sekitar kawasannya sendiri. Seperti Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, bahkan Vietnam. Semua negara ini sering sekali bersinggungan dengan Malaysia. Baik dari masalah klaim budaya, klaim wilayah kedaulatan, dan masih banyak lagi sampai-sampai mengarah kepada tensi antar masyarakat. Kebanyakan negara yang tidak disukai biasanya bersifat overpower, namun tidak dengan Malaysia. Sehingga jika bersinggungan, orang-orang dari negara manapun tidak segan-segan mengambil peluang momen tersebut untuk mengganyang Malaysia. Ternyata, ada sesuatu yang membuat semua itu bisa terjadi, seperti yang akan kita saksikan dalam video berikut. According to this racial discrimination survey by Index Mundi, Malaysia is ranked second as the most racist country in the world, where South Africa leads the table as the most racist country, with our neighboring countries like Indonesia ranked at 14, Singapore at 73, and Thailand not even included in the list. Now, I'm not too sure how true this is and how updated that list is, as I've seen another news outlet pick this up back in 2022. You can still take this survey by heading to the Index Mundi website, but I want to hear your thoughts. Do you think Malaysia deserves to be ranked second place in the world for being the most racist country? Duduk kat Malaysia ni memang tak habis-habis kena cakap pasal racism kan? Honestly, the most frustrating part is it's never quite in a way that makes things better and heals wounds. I spent most of last week thinking about what our former Prime Minister tweeted on the subject of racism in Malaysia. Fun times. It was a long thread that touched on Malaysians of Chinese and Indian ethnicity who, according to him, refused to assimilate and accept the Malaysian culture. So that is why we are orang asing. Here are some interesting things he tweeted. Kita tidak menekan penukaran agama, tetapi bahasa dan budaya haruslah mengikut budaya Malaysia, iaitu Melayu. Tetapi orang Cina dan India di Malaysia bertegas untuk bertutur dalam bahasa Cina dan India. Saya tidak suka sentuh berkenaan kaum Cina dan India Malaysia. Dan sikap dalam dua muka mereka. As you can see, nothing revolutionary on you, but as always, it hurts and cuts very deep. Geram sebab banyak yang dikatakan memang tak benar lah ya. You are fake news. As a Malaysian, I am deeply offended. Kepala bana engkau Malaysia tanah Melayu. Sabah Sarawak bukan tanah Melayu. Sabah Sarawak adalah tanah orang Sarawak. Tanah orang Sabah. Semenanjung Malaysia ada tanah orang Malaysia. Sebab apa? Saya kata, kita bukan tanah orang Melayu, kita tanah orang Sarawak. Sarawak ini terdiri daripada pelbagai bangsa, pelbagai agama. Kita tak boleh klaim ini tanah Melayu, tanah Iban, tanah Cina, tanah India. Tak boleh. Ini tanah rakyat Malaysia. Selagi mana kita pegang IC, kita boleh beli geran, maka ini adalah tanah kita. Kalau kita mula diskriminasikan bangsa, kalau kita kena serang, kita bukan Melayu yang mempertahankan kita tau. Kita kena panggil Cina, India, Iban, Bidayuh, Kalazan, Kenyah. Semua kena tolong pertahankan. Masa tu baru kita cakap, oh masihlah kita bersatu jadi rakyat Malaysia. Masa tu baru nak cerita pasal Malaysia, Melayu je lah pergi. Habis tu kita macam tu. Ini tanah rakyat Malaysia.
Jangan kita diskriminasikan kaum. Ya, kita ada hak. Melayu ada hak, Cina ada hak, India ada hak. Semua ada hak masing-masing. Tetapi jangan kerana hak itu kita menindas hak dan keperluan orang lain, bangsa lain. Sampai anak Cina takut nak pergi sekolah, anak India takut nak pergi sekolah hanya kerana dia berbangsa lain. Manusia tak pernah minta Tuhan lahir jadi Cina, jadi India, jadi Melayu tau. Dia dilahirkan Tuhan tu jadikan demikian. Nasib baik kita dilahirkan jadi orang Melayu. Bagaimana kalau kita dilahirkan di kalangan kaum Cina, kaum India? Kita nak kata apa masa tu? Nak nyalahkan Tuhan? Sebab itu Al-Quran sebut bahawa kita ni Tuhan jadikan kita berkaum-kaum. Atas tujuan apa? Lita'arafu, untuk kita berkenalan di antara sama. Tujuan apa berkenalan? Kita ada kekuatan, ada kelemahan masing-masing. Kita ada kelebihan, ada kekurangan kita masing-masing. Kita gunakan kelebihan dan kekurangan tersebut untuk advantage kita, untuk keperluan kita, untuk diri kita sendiri. Okey, panjang cerita kita dalam hal tu. Tu saya marah sangat. Bila kata-kata ini tanah Melayu, ini bukan tanah Melayu, ini tanah Malaysia. Cerita tanah Melayu tu dah habis bila merdeka. Dia kata, dia orang pendatang. Itu pendatang. Nenek saya datang daripada China, betul. Atuk moyang saya datang daripada China, betul. Tapi bila moyang saya datang ke Malaysia, the moment generasi kedua, generasi kita, generasi keempat, kita orang dah tak boleh balik China. Walaupun saya ada lagi saudara dekat China, tapi saya tak boleh balik ke China lagi. Yalah, bapak saya Melayu, mak saya Cina, so what? So what? Akhirnya saya percaya 100 years from now, 50, kalau Malaysia ni masih wujud 100-200 tahun, mungkin kita tak ada bangsa lagi dah. Siapa boleh mengaku dia pure Melayu? Pure Melayu datang daripada Riau. Siapa datang daripada Jawa bukan Melayu. Siapa mamak dekat Penang tu, yang muka mamak tu, Mahathir tu bukan Melayu. Bapak dia naik kapal daripada India. Tapi adakah kerana bapak dia naik kapal daripada India kita kata, kau bukan Melayu? Tak. Dia tetap bangsa dia, kita kata kau beragama Islam, kita recognize I see kau Melayu, tetapi kita tak gunakan bangsa dia untuk kita nak menindas dia. Kita ambil manusia atas dasar kapasiti dia sebagai manusia. Kalau buat salah, dia manusia dia salah, bukan Cina buat salah. Manusia buat salah. Apa Melayu tak ada buat salah? Menipu, apa Melayu tak pernah menipu? Kan? Apa Melayu, Cina tak ada yang baik? Cina ada baik, Melayu ada baik, India ada baik, Iban ada baik, Kadazan ada baik. Tapi Melayu juga ada jahat. Cina pun ada jahat, India pun ada jahat. Dia bukan bangsa dia, tetapi sifat manusiawi tu. Sebab itu yang penting kita belajar adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Bukan kita memelayukan manusia. Itu masalahnya. Pendidikan politik kita adalah memelayukan orang Malaysia. Itu masalah. Kau India, okey, kau masuk Islam, kau jadi Melayu. Salah. Kau Cina, kau masuk Islam, kau jadi Melayu. Salah. Kau Cina, kau masuk Islam, kau tetap Cina. Agama kau je bertukar, bangsa kau tidak bertukar. Itu masalah kita bila kita memelayukan rakyat kita. Kita memelayukan rakyat kita, bukan memelayukan rakyat kita. Kita memanusiakan rakyat kita. Bila kita memanusiakan rakyat kita, baru kita faham bahawa anak Cina, anak Melayu, anak Iban, anak India, anak Kadazan, semuanya adalah anak kita. Yang ditindas itu, kalau dia pegang IC Malaysia, maka dia adalah anak kita, regardless of bangsa, regardless of agama dia. Tak faham kepentingan sejarah, ya, kepentingan tahu akar dan asal usul sendiri. Jadi akibatnya rasa mereka kepada identiti Melayu itu tidak begitu mencengkam. Ya, betul. Dan atau terbalik lazimnya orang yang tak tahu sejarah juga mereka mulai membina gambaran sejarah kebangsaan yang terlampau perfect, yang terlampau macam bercahaya, ya, sehingga mereka jadi sombong dari segi kesedaran kebangsaan dan coba cari musuh di luar mereka punya bangsa. Excuse me, sir. Where are you from? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, orang Indo. Indonesia. Which country are you from? From Syria. I know a bit of Arabic. Insyaallah. Masya-Allah. Innalahi. Which city are you? Baghdad. Damascus. It's an old city. I don't recall traveling. Traveling. You from? KL. You're Malaysian. Rakyat Malaysia. Yeah. Naik kereta ke mana-mana. Betul.
Yeah, very friendly. Yeah. Actually, because why I asked you, because in Malaysia, in KL especially, they are kind of like racist somehow. Racist? Or like, yeah, against Arab people, okay? Really? What's your business? Like, I'm from heaven, where you are from? So Malaysian are racist towards Arabs? Most of them. Have you ever faced racism in Malaysia? A lot. A lot. A lot. Not like in school. Personally, of course. Not really, but in a working place. In working place. Can you spill the workplace? Then we can go. No. Like, what do they say? What's the most hurtful thing you've ever been like said? Most hurtful one was never been told to my face. Once getting in the lift, the racist slips out, you know. I faced that a lot. Okay, can I know your race first? I'm Malay. You're Malay? Yeah. Shh, I thought you were Indian. I'm not, unfortunately. Oh, yeah. I Malay. I'm Malay and mostly I do like racist jokes. So He exposed himself. Ngaku dia. I take that as a joke for myself. You faced racism. Yes, of course. Being a Malay in Malaysia. Of course. Racism is everywhere in the world. From me, right? Yes, I have experienced racism, even though I am very Malay passing. It's because of my accent, how I look. I don't look like the typical Malaysian, you know. Yes. I don't even dress like You're pretty. one. But then there's those people out there, you know. They just like to poke at your fun, make you feel like terrible for just existing. Oke guys, demikian satu buah video yang menarik sekali. Satu buah video yang mengulas tentang sikap rasis yang ada di Malaysia. Memang kalau kita ngomongin sikap rasis orang-orang Malaysia, ini bukan sesuatu yang baru. Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya di Malaysia itu penduduknya ataupun warganya itu tergolong mempunyai sikap-sikap yang sangat rasis. Hal ini terbukti Malaysia menduduki di posisi kedua negara paling rasis di dunia. Hal ini tidak bisa dibantah lagi ya. Karena di Malaysia kita tahu bahwasanya apapun isu yang muncul itu dikaitkan dengan isu-isu perkauman. Inilah yang terjadi di Malaysia. Sikap rasis yang terlalu tinggi. Hal ini dirasakan oleh warga Malaysia sendiri yang notabene bukan orang Melayu ataupun orang tempatan. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut kalian? Silahkan kalaupun ada yang kurang, teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.